इनकी अपनी थिंकिंग के जैसा होगा, अपनी जेब से निकाल के उसी को लाएंगे जो इनकी तरह जहर बटोरेगा, जो मुसलमान को हिंदू से लड़ाएगा, ब्राह्मण को शेड्यूल कास्ट से लड़ाएगा, पहाड़ी को गुज्जर से लड़ाएगा, यहाँ तक कि अब जो जम्मू में रिक्शा वालों को भी आपस में लड़ा रहे हैं। इन्होंने पुलवामा के जो शहीद, उनको भी बेच के वोट मांगे कि नहीं मांगे, याद है आपको? हाँ, उसके बाद मुझे बताइए, वो तो उसके बारे में पुलवामा में क्या हुआ वो मैं नहीं बोलूंगी, वो सतपाल मलिक बहुत अच्छी तरह बोलते। 5 अगस्त का था, दिन था जो हमारे लिए क्या, मेजॉरिटी ऑफ जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काला दिन है। जम्मू के लोगों को गलत फहमियाँ थी, उनको भी दूर हो गई वो, और जहाँ जम्मू कश्मीर के लिए ये काला दिन, वहाँ हमारे मुल्क के संविधान के लिए भी ये काला दिन, क्योंकि 5 अगस्त को संविधान को तोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के जो खुसूसी पोजीशन है उसको ख़त्म किया गया, जिसका वादा हमारे संविधान ने हमसे किया था। हमारे मुल्क की लीडरशिप, जवाहरलाल नेहरू से लेके सरदार पटेल क्या, बाकी लीडरशिप क्या, सब ने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की जो विशेष यहाँ के लोगों का कल्चर है, अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, आपकी इस विशेषता को हम ख़त्म नहीं होने देंगे, एक वादा किया था, इसको ख़त्म किया गया। मगर जब हम पीडीपी वाले बात करते हैं तो हमें बंद कर देते हैं। हमारे सैकड़ों वर्कर 5 तारीख को कश्मीर में बंद किए गए, जम्मू में भी बंद किए गए, हमें अंडर हाउस सेल्स रखा गया। हम क्या कहते हैं, अरे अगर आप में हिम्मत है तो जो आप हमारे साथ करते हो, कपिल सिब्बल जी भी तो सुप्रीम कोर्ट में वही कह रहे हैं, वो भी तो वही दलील दे रहे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास वो इख्तियारात नहीं है जिससे वो जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को खत्म कर सकते थे। आप सोचिए, इतना बड़ा पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर की पोजीशन जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उसको पार्लियामेंट भी खत्म नहीं कर सकता था। ये कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने बात कर रहे हैं, हमारे सामने नहीं। अगर यहाँ करते तो शायद उनको भी जेल में डाल देते, पर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, अब हम सब लोग तो सुप्रीम कोर्ट में जाके बात नहीं कर सकते, हमने तो यही करनी है। तो कहने का मकसद ये है कि वो कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की थी, जो 1950s में बनी थी, उसको इख्तियार था जो आज नहीं है। इन्होंने 5 अगस्त 2019 को खाली कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म नहीं किया, इन्होंने पार्लियामेंट का नाजायज इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले हैं, पुराने फैसले 370 को लेके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि अगर 370 को खत्म करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहाल करना पड़ेगा, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट को बोलेगी तभी 370 खत्म हो सकता है। और दूसरी मजे की बात, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हम 370 को सुनेंगे, इन्होंने एक एफिडेविट दिया। एफिडेविट में कहा जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही है। ये तो आम तौर से कहते हैं, जम्मू की बात नहीं करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं। कहते हैं कश्मीर के पत्थरबाजों से हमने पत्थर छीन के लैपटॉप और कंप्यूटर दिए, उसमें जम्मू का नाम नहीं होता है। वो दिए ना दिए, उसके लिए हमें हरियाणा, यूपी, तिहाड़, ये जो है कोट बिलवाल, कश्मीर के जेलों में जाके देखना पड़ेगा, वो जो स्टोन पेल्टर नहीं भी हैं, क्या उनके हाथ में कंप्यूटर और लैपटॉप दिए हैं, ये देखना पड़ेगा। मगर इनसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, बीजेपी वालों, आप दावा करते हो कश्मीर में हमने स्टोन पेल्टिंग बंद कर दी, पर आपने तो पूरे मुल्क में स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी, ये सही है कि गलत है? ये सही है गलत है? आज जहां दंगे वहां स्टोन पेल्टिंग, ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, क्या हो रहा है? मणिपुर से लेके हरियाणा तक क्या हो रहा है आज? इन्होंने मुल्क को किस आग में झोंका है? उसमें कहते हैं एफिडेविट में,
ہم نے 370 اس لیے ختم کیا، ہم نے ایمز بنایا۔ ارے بابا ایمز تو میرے وقت میں شروعات ہوئی تھی، ایک کشمیر میں ایک جموں میں ہم نے میڈیکل کالج بنائے۔ ارے بابا میڈیکل کالج تو ڈاکٹر منموہن سنگھ نے دیے تھے، آپ نے کیا دیا؟ ٹنل بنائے، وہ تو ڈاکٹر منموہن سنگھ نے شروع کیے تھے، آپ نے کیا کیا؟ فلانی سڑک بنائی، ارے وہ بھی تبھی شروع ہوئی تھی، یا میرے وقت میں شروع ہوئی تھی یا اس سے پہلے شروع ہوئی تھی، آپ نے کیا کیا؟ اور 370 اور ایمز کا کیا، اس کا کیا کنیکشن ہے؟ تو کل اگر ہمارے ورکر یہاں پر شانتی پور پردرشن کرنا چاہتے تھے تو آپ نے ان کو بند کیوں کیا؟ کشمیر میں کیوں بند کیا؟ یہ کیسا نارمل سی ہے، یہ کیسا امن ہے کہ پی ڈی پی کا ورکر اگر باہر نکلتا ہے تو اس سے وہ امن خراب ہو جاتا ہے؟ یہ سوچئے کہ انہوں نے جموں کشمیر کے حالات کہاں کے پر لے کے آئے۔ جموں والوں آپ سوچو، کہتے ہیں ہم نے آپ کو بولا 370 ختم کریں گے کیونکہ کشمیر کے لیڈر آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ ہاں بڑا ظلم کیا محبوبہ مفتی نے اپنے وقت میں، چیف سیکرٹری جموں کا، ڈی جی جموں کا، افسر جموں کے، یہ میں نے غلطی کی تھی جس کو انہوں نے سدھارا۔ باہر سے گورنر، باہر سے ایڈوائزر، باہر سے چیف سیکرٹری، باہر سے ڈی جی، انہوں نے پلوامہ کے جو شہید ان کو بھی بیچ کے ووٹ مانگے کہ نہیں مانگے؟ یاد ہے آپ کو؟ ہاں اس کے بعد مجھے بتائیے، وہ تو اس کے بارے میں پلوامہ میں کیا ہوا وہ میں نہیں بولوں گی، وہ ستپال ملک بہت اچھی طرح بولتے ہیں۔ اس کے بعد بالا کوٹ ہوا، اس پہ بھی ووٹ لے لیے۔ ارے اندرا جی نے تو بنگلہ دیش بنا ہے پر کبھی اس نے ان اپنے شہیدوں پہ ووٹ نہیں مانگے، بنگلہ دیش پہ ووٹ نہیں مانگے، کبھی اس نے نہیں رکھا کہ آپ کو ایک ووٹ ڈالنا ہے اس جوان کے لیے جس نے شہادت دی پلوامہ میں، اس نے تو نہیں کہا ایسا۔ She did not say that۔ ارے چین ہماری 1000 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ ارے اب کچھ نہیں تو آج پھر ایک بار لال آنکھ ہی دکھا دیتے، اب تو لال آنکھ بھی نہیں دکھاتے ہو۔ کیا ہے یہ؟ اس لیے اگر آج بھی لوگ یہ نہیں سمجھیں گے تو خدا نہ خواستہ جو منی پور سے لے کے ہریانہ تک ہوا ہے یہ پورے ملک کے اندر ہو جائے گا، اور اس کا شکار سب سے پہلے جموں ہو جائے گا، کیونکہ ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے سمارٹ میٹر ہے، شراب کی دکانیں ہیں، باہر کے ٹھیکیدار جو آپ کا کام ٹھیکوں پہ لیتے ہیں، بے روزگاری ہے، کرپشن ہے، مہنگائی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اب اصلی گولی کیا ہے؟ ہندو مسلم، ہندو مسلم، ہندو مسلم۔ اور بدقسمتی سے کچھ ایسے یہاں پر لوگ ہیں جو اس کا پروپیگیشن کرتے ہیں، باقی میں جموں کے لوگوں کو جانتی ہوں۔